ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଆसीନ ହବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଟାହିଆ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। କଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କଣ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଟାହିଆ ରହୁ କିମ୍ବା ଟାହିଆ କାଢି ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଟାହିଆ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ଆସି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ପାଣି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯାହା ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିବୃତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବନୀତି, ଯେଉଁ ସେବାୟତ, ଯେଉଁ ନିଯୋଗ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ତ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ତମର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ସେବା ପୂଜାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଧିକୃତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୁମୁଟ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି 30-40 ମିନିଟ୍ ରହି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝେଇ ପାରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଆକୁଳ ନୟନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ହବ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚାଲିବ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଚାଲିବ, ଦର୍ପଦଳନ ଚାଲିବ। ସବୁ ଆଶା, ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା, ସବୁ ଭାବ ଯେମିତି ମରି ମରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାଟି ବେଳରୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଏ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ଏବଂ ପାଠାଗାର, ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ପାଖରେ କଡ଼ନ ଥାଏ, ବାହାର କଡ଼ନ, ସେଇଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାରମାଳ ଉପରେ ଦେଇ ରଥକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ ତିଆରି କରି ଦିଆଗଲା ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ। ଯେତେବେଳେ 25 ମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର এই ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ମରିଚିକୋଟ ଛକ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା। କଣ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଏ ପରମ୍ପରା, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନୀତିକାନ୍ତି କି ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ କଡ଼ନ ପାସ୍ ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେବନୀତି ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ କଡ଼ନ ଦିଆଯିବ।
हजार हजार लोक कड़न भितर इनर कड़न भितर वीआईपी वीवीआईपी सारा भारत वर्ष आसछन्ति समग्र पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन तांको पछरे धाड़ी होगी छिड़ा होइछन्ति एवं जेतेबेले महाप्रभु सिंहद्वार बाहर की 30-40 मिनिट विलंब रे तांकर आरंभ पहंडी करी प्रभु आसुचंती माइक रे घोषणा करागला प्रभु जगन्नाथंकर पहंडी ठीक भाव में हो पारु नाही प्रभु आसी पारु नाहंती एवं जो हजार हजार लोक महाप्रभु जगन्नाथंकर कड़न भितर अछंती माइक रे घोषणा करागला से माने खाली कर प्रभुंकर जो पहंडी विजय त्रुटि होउची तापरे पुलिस प्रशासन हस्तक्षेप करिकी आनिले महाप्रभु आसिले ऊपर को कालिया शांत ता भितरे केतोटी विवृत्ति श्रीमंदिर प्रशासक मु देखुली वर्षा होतुला श्रीअंगर क्षति जेबली न हो सेतिप्रति सेवायत माने जत्नशील थिले ठीक कथा किसी असुविधा नहीं किंतु ये जो महाप्रभु मस्तक जो टाहिया चलीगला को परिस्थिति रे चलीगला को परिस्थिति रे खोलाला से बाबद कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी की राज्य सरकार एवं राज्य सरकार अधिकृत आईन मंत्री ये संपर्क रे तांकर विवृत्ति स्पष्ट करिवार आवश्यकता रही एवं तापरे आपण देखुथुबे रथर पछपटु जेतिकी जगह सृष्टि करा जायछि प्रभुंकर दर्शन पाई सबुठी बाड़ तैयारी कर दिया गला एवं दला चकटा भितरे अणनिश्वासी होई तीनोटी अमूल्य जीवन चलीगला एवं तापरे विरोधी दल नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक मते आम दलर सभापति उमाकांत सामंतराय मान्यवर सांसद श्रीयुक्त खुंटिया को परामर्श देले तमे तुरंत जाओ हॉस्पिटल रे देख को परिस्थिति है सेतेबेले दुईटी डेड बॉडी हॉस्पिटल रे एवं राति 8:30 सुधा 362 जन भक्त आहत होई हॉस्पिटल रे एडमिशन होइछत सेथुरु 122 जन भक्त जो माने अत्यंत जो माने पूरा कैजुअलिटी है ट्रमा भितर को जाइछंती एवं प्राय 240 भक्त जो माने चिकित्सित होउछत प्रारंभिक भाव में बिजु जनता दल आमे दाबी करिछु जो अमूल्य जीवन चलीगला राज्य सरकार तुरंत 20 लाख आर्थिक सहायता दियंतु एवं आज मु खबर कागज गणमाध्यम देखुली जो माने अत्यधिक तांकर हेइछि आहत होइछन्ति तांको कटक एससीबी की स्थानांतरित करा जाइछि मोर दाबी मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री जी ये विभाग दायित्व अच्छी ट्रमा जो माने पीड़ित अच्छी तांको भुवनेश्वर समस्त प्राइवेट कटक प्राइवेट मेडिकल रे तांको आशु चिकित्सा करा जाऊ एवं जो माने आहत होइछन्ति प्राय 240 जन आहत होइछन्ति केस टू केस
तांकु कटक पुरी बड़ मेडिकल हो, कटक बड़ मेडिकल हो, भुवनेश्वर हो, प्राइवेट मेडिकल सबुठी आवश्यकता अनुसार तांकु चिकित्सा जोगे दिया जाए। मुझे कही रखा चाहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था जो विफलता एवं माननीय आईन मंत्री जी एत बड़ महाप्रभु रथ जगन्नाथ पवित्र घोष यात्रा रे 1 वर्ष धरी जो प्रस्तुतिर कथा कहते से प्रस्तुति संपूर्ण भाव में विफल होइतिबारु उभय मंत्री महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे क्षमा प्रार्थना करंतु, ओडिया जाति पाखरे क्षमा प्रार्थना करंतु। ए महाप्रभु तमर नवदिनात्मक घोष यात्रा आड़प विजय ठू आरंभ करी अधरपणा नीति ठू आरंभ करी श्रीमंदिर फेरिबा पर्यंत रत्न वेदिकी फेरिला पर्यंत नीलाद्रि विजय पर्यंत तमर नीतिकांति प्रभु तमे ठीक रे समापन कर। यही प्रभु पाखरे मोर प्रार्थना एवं मु आशा करुच्ची राज्य सरकार उत्तरदायित्व नेबे एवं उभय मंत्री महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे क्षमा प्रार्थना करिवे, कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमिक पाखरे क्षमा प्रार्थना करिवे एवं समस्त चिकित्सा होउथुबा आहत व्यक्ति मानक पर्याप्त सबु प्रकार सहयोग पहुँचे देवाई राज्य सरकार पाखरे मो दाबी रखुची, अनुरोध रखुची। धन्यवाद।